tinieblas. Vigilante, ¿qué ves en la noche? Y el centinela lejano responde como una esperanza: amanece. La noche de muchas desidias y egoísmos parece envolver nuestras tierras de América. El pesimismo de muchas claudicaciones ha hecho pensar que aún tarda la aurora, pero un laicado generoso y alerta, dócil al llamado de sus pastores, nos da en estos momentos, en estos instantes, la respuesta del centinela: amanece. Don Manuel and the word dawn. Closing the third Inter-American Week of Catholic Action in Chimbote, Peru, and he ends his words with the sentence of the prophet Isaiah, who many times would repeat: "The night envelopes the sleeping city. In the stillness of his silence, a scream keeps the spirit vigilant and alert. They are the sentinels who question themselves from afar, while their eyes scrutinize the dense darkness. Watchman, what do you see at night?" And the distant sentinel responds, as a hope, it dawns. The night of many and selfishness seems to envelope our lands of America. The pessimism of many claudications has made us think that still it is late, but the dawn is there. But a generous and alert laity, docile to the call of their pastors, calls us and gives us these instances, the response of the sentinel: let it be dawn. Aquí están todos los escritos de don Manuel Larraín. Gracias. What a blessing that Ricardo came all the way from Chile to tell us about the wonderful story of at this time, I think we're going to have another blessing to listen to Father Orlando talk about martyrdom. And I've been looking forward to this all day. So, without further ado, we can introduce Father Orlando. Hemos sido doblemente bendecidos, no solo por Ricardo, pero también por la presencia del Padre Orlando, en cual vamos a escuchar sobre el martirio en Latinoamérica. Buenas tardes. Yo tengo un pequeño gran problema basado en las indicaciones médicas. Oh no. I have a small problem based on medical advice. Ellos dicen que cuando, pero cuando uno pasa mucho tiempo sentado, se duermen las nalguitas y se duerme el cerebro. I'm related to him. He says that the doctors usually say that when you are seated too long, your butt and your brain fall asleep. So let's hope that you will not snore on either. Con estas ideas vamos a empezar. Quiero iniciar esta exposición con un tema del maestro, con unas expresiones del maestro. Nadie tiene más amor más grande que el que da la vida por sus amigos. San Juan 15:13. I want to begin this particular talk by reading a piece of scripture that says, "Nobody has love so big that person that gives his life for his friends." That's St. John 15:13. Y estas expresiones son las que están a la base, creo yo, de la entrega de la vida, entrega voluntaria de hermanos y hermanas en América Latina que han bañado nuestro suelo con la sangre preciosa de ellos. And this is the most generous of offerings for the men and women of Latin America and even North America and through the Caribbean. That has been the seed of many millions of Catholic Christians and non-Catholics. To give their lives has given their a clear configuration
refiero no solamente a religiosos, sacerdotes, religiosas, sino a laicos comprometidos que alimentan la vida de la iglesia y nos enseñan mucho a los sacerdotes. And I'm not just saying that this is for the priests and the nuns, but mainly for the laity who have also enriched our lives. Yo me quisiera ubicar en la primera semana de pastoral de conjunto que se hizo en El Salvador. I would like to place myself in the first week of the pastoral work that we did in 1970 in El Salvador. En el año de 1970 estamos a 5 años de haber terminado el Concilio Ecuménico y a 2 años de haber terminado la reunión de CELAM en Medellín, Colombia. 5 years have passed since Vatican II has concluded and 2 years after Medellín. El esquema general en esta semana de pastoral fue justamente lo de ver, buscar, actuar, que hemos estado percibiendo, escuchando todo el día ahora, una gran riqueza, pero se agregaba también 2 elementos más, además de ver, buscar y actuar, evaluar y celebrar. So in that time, we discussed exactly what we've been discussing today, to see and judge and act method. And to those, we added 2 other elements, to reflect and to celebrate. Con el ver se quiso ver cómo estaba la realidad del hombre y de la sociedad salvadoreña, con el juzgar, como ya sabemos, a la luz del Vaticano II y de los documentos de la Iglesia posteriores, se quiso analizar también la realidad nuestra del hombre y de la Iglesia, y el actuar, obviamente, una opción pastoral para incidir en la realidad y transformarla. Throughout that time, we would discuss what the vision and mission of us as a church would be, not only as laity and as church, and what our pastoral work would signify from thereafter. En esta semana tuvieron especial participación 2 sacerdotes, el padre Rutilio Grande y el padre Ignacio Iacolini. In this particular discussion, there were 2 main priests, Father Rutilio Grande and Father Ignacio Iacolini. Él fue uno de los sacerdotes asesinados en la UCA, siendo rector de la universidad. Father Iacolini was the president of the University of Central America and who was later on assassinated. Y Rutilio aparecía, como Pilo le decíamos allá también, somos del mismo pueblo y ese es el cariño con que se le llamaba a él. Él estaba como en primera línea defendiendo la necesidad de la conversión de la iglesia salvadoreña, según lo pedían los documentos del Vaticano II. And Rutilio, as commonly known as Tito in our town, was also there defending what the conversion of Catholic Church would be in El Salvador. Indicaba que era necesario desenmascarar esta realidad y la enjuició éticamente. It was clear that he needed to unmask the reality and to have a conversation of its needs. Decía que la iglesia no podía cerrar los ojos ante una realidad de opresión y de pobreza extrema en el país. He would say that we could not close our eyes to the extreme realities of the church in El Salvador, to the extreme poverty and necessities of it. Su bandera era la opción preferencial por pobres, de la que posteriormente habló también Puebla y otros documentos de la iglesia misma. His flagship would always be to have a preferential option for the poor. Como buen jesuita, hizo una crítica fuerte a la congregación en su sistema educacional. As a good Jesuit, he would criticize his own company in the educational system. En El Salvador los jesuitas tienen un colegio grande, de élite, el externado San José y la Universidad Centroamericana, que también entraron en ese momento solo gente que tenía sus consideraciones económicas fuertes. At that time, the Jesuits would have 2 educational institutions, one is San Jose, which only the elite would be able to enter, and the University of Central America. Decía que los colegios eran una especie de islotes donde se concentraban jesuitas sin ninguna relación con el medio ambiente ni con el pueblo, permanecían aislados de las tremendas realidades sociales, morales y religiosas del país. It's not on this, by the way. Yes.
realities of the world and to the environment, to the needs of its people. Decía que la vida de los jesuitas languidecía tranquila dentro de la rutina. Lo digo despacio un poquito para que lo repita. It would say that they were caught in the routine lives that they led. A esta vida cómoda aspiraban los teólogos de cuarto año. Two commodities that the four-year theologians would strive for. A este estilo de vida cómoda se oponía Rodríguez. And he would advise against it. Decía que era totalmente opuesto al estilo del fundador Ignacio de Loyola y lógicamente de Jesucristo. He's like, this is against the teachings of St. Ignatius of Loyola and of course of Jesus Christ our Lord. Para él, para Rutilio, los exalumnos permanecían estancados en una especie de burguesía espiritual individual. He would also mention that those alumni of these colleges would remain in a spiritual bourgeoisie of the world, Sin ninguna dimensión apostólica, with no apostolic dimension, sin ningún ideal de compromiso con los pobres. without any commitment towards the poor. Su pregunta siempre fue, His question was always, ¿cómo distinguir a un grupo de hombres que han dejado todo por el reino de Dios y por vocación deberían jugarse la vida? ¿Cómo distinguir a hombres que han dejado how do you distinguish sus familias men that have left their families para vivir como sacerdotes to live as priests y que deberían jugarse la vida, por tanto, and who should be giving more, por el Evangelio? especially towards the gospel? ¿Cómo distinguirlos, decía, de un técnico o empresario? How do we distinguish them from a technician or a business person? Los veía como técnicos o empresarios, no como sacerdotes. He would see his own fellow priests as technicians or business people, not as priests. Inicia el trabajo, concretamente en la parroquia de Aguilares. And Y he su, began his work in the parish of Aguilares. No. su meta, ¿cuál es su meta? Evangelizar al pueblo en orden a crear una iglesia de comunidades vivas. His goal was to develop a parish that was active and to develop a parish that was superior and, sorry, now I found it. And to evangelize a town that would create a community, a small church community that was integrated by men and women. Integrada por hombres y mujeres nuevos. Definitely. Ellos se convertirían en los gestores de su propio destino. They would be the ones that would actually take reins of their own destiny. Es decir, cambiarían la realidad según las directrices del Vaticano II y de Medellín. They would change their own realities according to the Vatican II documents and Medellin. Y en las comunidades la evangelización se llevaría a cabo a partir de la realidad de los evangelizandos. And evangelizing would take part through their own reality. Una forma directa de concientizar a los mismos evangelizadores. It was a direct form of developing the consciousness of the very lay people. Es decir, evangelizando se evangelizaban. Through evangelizing, they would be evangelized. Tomar conciencia y describir una nueva sensibilidad frente a la realidad a evangelizar. To develop a consciousness of the reality in order to evangelize. Era preciso encarnarse en la realidad, identificarse con los problemas. It was necessary to incarnate themselves in the reality lived at that time. Esto solo se lograría por medio de la acción y la reflexión, This would only happen through the action and reflection. lo que diría Ignacio de Loyola, ser contemplativos en la acción. As St. Ignatius of Loyola would say, is to be contemplated in the reflection. Este trabajo misionero generó un impacto tremendo en las comunidades. This missionary work generated a huge impact in the communities. Hizo cambiar el modo de pensar y de vivir de la gente. It changed the minds and lives of people. Los misionados fueron cambiando poco a poco sus costumbres. Those that became missionaries changed their habits. Antes de la misión cada uno trabajaba individualmente.
Prior to the mission, each of them would work individually. con la misión, y después de la misión se trabajaba comunitariamente. With the mission, and after the mission, we would work as a community. Se tuvo como libro básico el libro del Éxodo, The basic book in part of this coordination was the book of Exodus, en el que se mira un Dios cercano, liberador, compañero, que camina con su pueblo. where you could find a God that would walk with his people, that was compassionate. Aprendieron a unir fe y vida. They would learn how to join faith and life together. Entendieron que no es voluntad de Dios la opresión y la pobreza. They understood that God did not want them to be oppressed. Uno de los evangelizados llegó a decir lo siguiente: One of the evangelizers would say, para mí Dios no se ve, sino que se siente. for me, you can't see God, but you can feel him. ¿Y cuándo es que se siente? And when can you see him? When can you feel him? Cuando uno se compadece del otro, When one has empathy for the other. cuando uno siente el dolor del otro, When one feels the pain of the other. da fuerza, He gives strength. da ánimo, He gives joy. se agrada con amarnos unos a otros, He is pleased when we love each other. le agrada que nos comprendamos, He is glad when we understand each other. le molesta que seamos explotados He is bothered when we are exploited. y no quiere que haya explotadores. And he doesn't want Le gusta que digamos la verdad. he doesn't want us to be exploited. He wants us to always live in the truth. Hemos aprendido de un Dios que ama la justicia We have learned of a God that loves justice. y se agrada con la idea de estar dispuesto a la muerte por decir la verdad. And he is pleased when we are close to death just because we're telling the truth. Derribó a los poderosos de sus tronos. This God took those powerful from their own thrones. Hemos conocido que está siempre a favor de los pobres. And he is always in favor of the poor. Decía este evangelizado, es el primer hombre al que yo obedezco y quiero seguir hasta dar la vida por él. This missionary would say, this is the first man I follow, and this is the first man I will give my life to. Otro decía lo siguiente, Another would say the following. yo me sentía que era católico, I didn't feel I was Catholic. pero como que creía en Dios y no creía. Like I believed, but I really didn't believe. Desde la misión After the mission, hasta acá he sentido en mí que han cambiado muchas cosas. after the mission and up to now, I have felt that many things have changed. Me he ido aclarando cosas. Life has cleared up in many ways. Hoy me pregunto, ¿por qué el salario diario del campesino es de 43 centavos de dólar? Today I ask myself, why is it that the campesino, the farm worker, only gains 43 cents to the dollar? Sin seguro, sin prestaciones. Without health insurance or benefits, El alto nivel de la conciencia que fueron produciendo los campesinos through the consciousness of the worker, y que generó la misión evangelizadora, and that generated the mission, the evangelization mission, impactó la región provocando conflictos laborales. impacted the region so much that it created conflict, laboral conflict. Empezaron a organizarse en huelgas, Many actually started organizing themselves empezaron a presionar. and to pressure. Algo diferente estaba sucediendo en el campesinado. Something different was happening to these workers. Hubo reacción del poder establecido. There was a reaction by those in power. Se organizó un grupo paramilitar llamado Orden, There was a paramilitary group by the name of Portland, Organización Democrática Nacionalista, fascista, it was a fascist group. Sorry. Go ahead. una organización paramilitar It con was a, características de fascismo. it was a fascist group that was paramilitary in its base. Su tarea era controlar las comunidades de base en los cantones. It was their responsibility to control those communities that had been evangelized by Rovira. Aprovechándose de la pobreza extrema, les ofrecían trabajo.
taking advantage of the deep-seated poverty, they would actually offer them jobs. ¿Y en qué consistía el trabajo? And what would the jobs consist En of? vigilar a sus propios hermanos campesinos That they would actually have to spy on the other workers y denunciarlos a los militares del puerto. and denounce them to the military. Y empezó una represión más aguda todavía. And the repression began, even worse so than before. Por su parte, los campesinos empezaron a organizarse en FECAS, Federación Cristiana de Campesinos Salvadoreños. So the worker began to establish and organize themselves through an organization called FECAS, which is the Salvadoran Federation of Workers. Se fueron organizando más campesinos e hicieron una coalición de agrupaciones. Other campesinos, other farm workers would join them, and therefore they became a coalition. El movimiento campesino no solo se quedó en el campo, también llegó a la ciudad. This movement did not just stay in the rural areas, it actually made way to the city. Y encontró en el Magisterio Nacional otro grupo de apoyo llamado ANDES. And through it, they actually were supported by another magisterial group called ANDES. Empezó a juntarse el campo con la ciudad en la lucha popular. And they began joining forces in the popular struggle at that time. Por su parte, se acusaba a los sacerdotes de Aguilares, particularmente el padre Rutilio, And through this, everybody would fall. The priest of Aguilares, specifically Father Rufino, de ser el responsable de este pensamiento nuevo de los campesinos, to be responsible for this new way of thinking, que durante años había sido explotado y no pasaba nada. whom throughout ages had been exploited and nothing had ever happened. Empezaron a surgir papeletas en contra de estos sacerdotes de Aguilares. Pamphlets would be developed against these priests in Aguilares, Apareció un frente religioso conservador and a new religious right would be developed. que junto a Orden, That's, este grupo that would paramilitar, hold in the paramilitary group. sacaban panfletos que decían: That would develop pamphlets that would say, sacerdote, haz patria, mata a un cura. be patriotic and kill a priest. Y se empezaba a acusar a los sacerdotes. And that is how the priest would begin taking the blame. Llegó a niveles la presión contra la iglesia y contra los sacerdotes que se dio la primera expulsión de un sacerdote colombiano. So much so was the repression against the priests that one of the Colombian priests visiting was expelled from the country. Rutilio era el vicario de la región de unos 10 pueblos y organizaron una manifestación de fe. Rufilio, because he was the vicar of a region of about 10 or so cities, he organized a march. Al final de esa manifestación hubo una misa y de la predicación de Rutilio salió un canto que después ha aparecido como canto de entrada en la misa popular salvadoreña. At the end of that march, there was a mass, and because of the homily given at that mass, a new song was developed that many of you will probably hear or have heard of. Decía que la iglesia es como una mesa compartida, It would say that the church is like a table that we must share, con banquetes o con asientos para cada uno, for chairs for each one of its members, con manteles y misiones para cada uno. with tables and missions for each one. Para él era el símbolo de la creación, It was a symbol of creation. pero decía, hace falta redención para que esto tenga vida. But he would say that redemption was missing so that this could Decía, take life. un Padre común tenemos todos, Everybody has a common priest, por lo tanto somos hijos de Dios, and therefore we are sons and daughters of God. es decir, somos hermanos. And therefore we are brothers and sisters. Pero entre los hermanos hay Caínes, And between brothers and sisters, there's always a king. y este es un aborto en el plan de Dios. And this is contradictory to God's plan. Hay grupos de Caínes que también son una negación del reino de Dios. There are groups of Cains that are a negation of God's plan. Y aquí en el país existen grupos de Caínes y que invocan a Dios, que es lo peor. And there are groups of Cains that are worse because they are invoking God. Dios, el Señor, en su plan para nosotros, God in his plan for us nos dio un mundo material para todos, would give us a material world for all, sin fronteras, without borders.
Decía Rutilio que nadie es extranjero, se expulsaba a un extranjero. ¿Podemos ser extranjeros en nuestra tierra de América? Rutilio would say, nobody is a stranger among us. How can we expel a priest when he is also from Latin America? Una buena pregunta que yo haría al gobierno de Estados Unidos ahora. Now ¿Dónde that's a está question I would pensando? like to ask ¿Qué government está today. pensando acá? Extranjeros cuando somos amasados de la misma tortilla, nuestra sangre es colorada para todos. ¿Quién es extranjero en este mundo? How can we be strangers when we come from the same tortilla? And when we have the same blood. Yo no sé qué color será la sangre del señor Trump. I don't know what color President Trump's blood is. Como el perdón yo creo que no es Trump, le cortaron el apellido, pero es más trompudo. Eso no lo digo yo. Rutilio did not say this, but he did it. He's like, I don't think that his name should be Trump, it should be Trumpudo, which means somebody who just pouts. Pero no ese es el problema, decía Rutilio. That is not the problem, would say Rutilio. ¿Cuál es el problema? What is the problem? Está en juego el ser cristiano o no ser cristiano hoy en día. What is at risk is to be a Christian or not to be a Christian today. Entonces, ser o no ser fiel a la misión de Jesús To be or not to be faithful to the mission of en Christ. medio de este mundo que nos toca vivir. In the middle of this world that we must live in. Es peligroso ser cristiano en nuestro medio. It is dangerous to be a Christian nowadays. Es peligroso ser verdaderamente católico. It is absolutely dangerous to be a real Catholic. Es ilegal ser cristiano auténtico en nuestro medio. It is illegal to be Christian in this world, En nuestro país, in our country, porque la manera de proclamación del Evangelio es subversiva. because proclaiming the gospel is subversive, Y así tiene que ser. and it must be that way. No puede ser de otra manera. It cannot be another way, Porque nos encadena un desorden, no un orden. because what reigns in us is a disorder, not an order. Y la palabra de Dios subvierte eso. And God's word corrects all wrongs. Entonces decía el sacerdote, el simple cristiano, And therefore he would say the priest and the lay person que pone en práctica su fe that places in practice their faith por su fidelidad a Jesús, for their fidelity to Christ ha de vivir entre dos polos exigentes. must live between two tension poles. La palabra de Dios revelada One is the God of word y el pueblo, and the other is the community. el de siempre, The same el one de las grandes mayorías, of the great el masses, del margen del camino, of those that are in the margins, el enfermo que clama, of the sick that are el claimed, esclavizado. those that are enslaved. En nuestro país el 60% es analfabeta. In our country, 60% of us are, thank you, illiterate. El que tiene mil alienaciones, el que vive en un sistema feudal Of those that are taught in the feudal system de hace siglos, from centuries ago. no son dueños de la tierra ni de la vida. They are not owners of life or of land. Las chistotas pueden volar y estar trepadas y poner los nidos en las ramas. Las chistotas, those are huge birds, can build nests on the trees. El pobre salvadoreño es esclavo de la tierra, But the poor Salvadoran is slave to the land. tierra que es del Señor, según la Biblia, Land which actually belongs to God. y que ha dado para todos. And that belongs to all of us, accordingly. Decía Rutilio, ay de ustedes hipócritas, And so he would say, oh, you hypocrites, que del diente al labio se hacen llamar católicos, that you give us lip service by calling yourselves Catholics. y por dentro son inmundicia de maldad. And inside, you're actually just all evil. Son Caínes, You guys are Cains. y crucifican al Señor. And are crucifying our God. Cuando camina con el nombre de Manuel, When you walk as the name as Manuel, con el nombre de Luis, or Luis, con el nombre de Chabela, or Isabel, Isabel, sorry, con el nombre de un humilde trabajador del campo, or whatever name of any humble worker, y
justifica la inspiración. He says I'm Decía. very lovely. Mucho me temo, mis queridos hermanos y amigos, I fear, brothers and sisters, que muy pronto la Biblia y el Evangelio that very soon the Bible no and podrán the entrar por gospel nuestras fronteras. will not be able to come through our borders. No llegarán las pastas, solamente llegarán las pastas, No pages will be able to come through, only the covers, porque todo su contenido, todas sus páginas son subversivas. because all of its pages are subversive in nature. Subversivas contra el pecado, naturalmente. Subversive towards sin, naturally. Me llama la atención la avalancha de sectas importadas. It calls for attention to the many sects that are coming in, Para que nos traigan un Dios falso, that bring us a false God, un Dios que está en las nubes, a God that is up in the clouds, meciéndose en una hamaca, that is on a hammock, tomándose un café con salpor, that is drinking hot coffee and sweetener, lejos del dolor de los pobres. that is too far away from the pain of the poor. Ese no es el Cristo del Evangelio. That is not the Christ of the gospel. No es el Cristo joven de 33 años que dio la vida That is not the Christ that was 30 por la causa noble and de gave la his humanidad. life for the cause of the world. Mucho me temo, mis amigos, decía él, I fear, my friends, he would say, que muchos quieren ese Dios, that many actually prefer that God. que no los interrogue, That does not ask them any questions. que les deje tranquilos, That leaves them alone. que no les diga sus tremendas verdades. That doesn't tell them his truths. Caín, ¿qué has hecho de tu hermano Abel? And he won't ask, Cain, what have you done with your brother Abel? Muchos quieren un Cristo mudo, Many want a Christ that is mute. de enterradores, de sepultureros, Oh. You want a Christ that is mute. One that just buries. con un bozal en la boca que no hable. One that just shuts his mouth and doesn't speak. Era su estilo de hablar y de denunciar. That was his style of speaking and denouncing the truths. El 12 de marzo de 1977 March 12, 1977, preparaba la misa del segundo día de la novena de San José en el pueblo del Paisnal, su pueblo. he mi would pueblo. prepare the Mass for the second day of the novena for St. Joseph. And St. Joseph was the patron saint of his town at Weisman. Y un comando militar lo estaba esperando a 1 kilómetro de la salida de la iglesia de Aguilares hacia el Paisnal. And a military command was waiting for him outside of that church. Y le dispararon. Él iba con su sacristán y 3 niños en un vehículo. And they started firing against him. And in that car it was him, his sacristan, and 3 other children. Y ahí murió él, el sacristán y uno de los niños. And that's where he, the sacristan, and one of the children died. El cuerpo de Rutilio tenía 25 impactos de bala sin salida de su cuerpo. Rutilio's body would have 25 bullet holes in him. Inmediatamente avisaron a Monseñor Romero que hacía 3 meses se le habían asignado como arzobispo de San Salvador. 3 months before, Bishop Romero became the Archbishop of San Salvador. Immediately upon the death of Rutilio, Romero was called. No le dejaron pasar a Monseñor Romero desde San Salvador, que son 35 kilómetros regulares. Había un cerco militar que no podía dejar pasar a nadie en ese lugar. Romero was not allowed to go in because it was taped off, the entire section where Rutilio was built. Dice Monseñor Romero que la primera llamada telefónica de condolencia fue del presidente de la República, que era el coronel Molina, amigo personal de Monseñor Romero. The first call that Romero received that night was from the President of the Republic, Armando Molina, Arturo Armando Molina, who was the colonel at that time as well, Que se encuentra asilado aquí en Estados Unidos. and who is now a refugee here. Igual que los responsables de la muerte de los jesuitas también está asilado aquí en Estados Unidos. And the person who is also responsible for the death of the Jesuits in Mojuca is also a refugee in this country. Entonces, ese martirio despertó a Monseñor Romero. That martyrdom is the one that awoken something in Monseñor Romero. Cuando a medianoche pudo entrar a la ciudad de Aguilares, When he was finally able to arrive in Aguilares at midnight, le impresionó ver el cuerpo en una mesa del padre Rutilio. he was shocked to see his friend's body on a table. Y dijo unas palabras que jamás había dicho antes. And
said a few words, and I have never said this before. Esta bandera es preciso recogerla y la voy a recoger. This is the flag that must be picked up, and this is the flag I will lead. Monsieur Romero venía de Oriente, de una zona muy tranquila de Oriente, donde era un obispo que no gritaba nada, ¿no? Romero came from the area of the East that was very, very quiet, very peaceful, and therefore he was a bishop that really didn't paint much. Más bien amigo de los adinerados de aquella región. He was very friendly with those that were in power, those that had money in that region. Y cuando se dio el cambio, el clero protestó porque sabían que llegaba un obispo muy conservador. And when they saw his conversion, the bishops of that time protested. Pero el contacto con la muerte tremenda de Rutilio le empezó a cambiar su actitud. But Rutilio's death made him change, made his attitude change. Tratando de explicar el cambio que se fue generando poco a poco en Monseñor Romero, el padre John Sobrino dice lo siguiente: In order to explain what the change was happening in Monseñor Romero, Father John Sobrino would say the following. creo que ante el cadáver de Rutilio, Before Rutilio's body, a Monseñor Romero se le cayó la venda de los ojos the bandage from Romero's eyes came off, y se dio cuenta que Rutilio tenía razón and he realized that Rutilio was right. en el trabajo pastoral que estaba desarrollando en el campo, And the pastoral work that Rutilio was doing out in the rural areas, y que había sido criticado por todos los obispos de El Salvador, and that had been criticized by all the bishops of El Salvador, incluyéndolo él, Romero. including himself. Hay una revista en San Salvador de la arquidiócesis que se llama Orientación, There is a magazine by bishops of San Salvador called Orientación or Orientation. y tenía una línea bastante de apoyo a las actividades de los obreros y de los campesinos. And it would usually be very supportive of the workers and of the poor. Monseñor Romero prohibió ese tipo de escritura y él empezó a escribir y no decía nada en un montón de letras que ponía. And Romero actually stopped that publication from having those expressions. And he would actually end up being the writer and editor. Por eso era la protesta de los sacerdotes: este nos viene a fregar aquí, nos viene a dañar. And many priests would complain, saying, why is this bishop not helping us? Why is he just making our lives much more difficult? Pero luego se fue dando cuenta el clero que empezaba a tener indicios de cambio. And then after Rutilio's death, they realized that Romero was having some sort of changes. El padre Salvador Carranza, que era compañero estricto del equipo de trabajo de Aguilar, decía lo siguiente: Father Carranza, who was part of the team with Rutilio, would say the following. la conmoción del pueblo y el dolor del amigo perdido The commotion of the people and the pain of a lost friend abrieron los ojos de Monseñor Romero, opened Romero's eyes, más allá de lo que habría cabido esperar. more so than was expected. El padre Yacuría diría lo siguiente: Father Yacuría would say the following. se le rompieron los velos que le ocultaban la verdad, He began to see the truth that was before him. y la nueva verdad empezó a apoderarse de todo su ser. And the new truth would take over his entire being. Se le descubrió algo que antes no había visto, And we discovered something that we had never seen in him before. a pesar de su buena voluntad Aside from his goodwill y de su pureza de intención, and his pure intentions de sus horas de oración, and his hours of meditation, de su repetida ortodoxia, of his repeated orthodoxy de su fidelidad al magisterio and fidelity to the magistrate y a la jerarquía vaticana, and the Vatican, la luz se apoderó de él the light came over him, y esto lo transformó. and that transformed him. No es que él se transformara sin más, It is not that he couldn't transform for more. en esa transformación le criticaban que había sido manipulado In that transformation, everybody criticized him that he had been manipulated. y le preguntaron: Monseñor, ¿quién lo manipuló a usted para cambiar de pensamiento? And that he would be asked, Monsignor, who manipulated you to change your mind? Y él dijo: me manipuló, sí, el Espíritu Santo de Dios.
le preguntaron a él mismo de su conversión y él dio una expresión de sus propias palabras, cómo explicaba su conversión. And he was asked about his conversion, and in his explanation of such conversion, he would say, Y retomó expresiones del San Juan Bautista. he would take expressions of John the Baptist. Empezó a ver el erróneo cambio de actitud que se tenía antes. And he began to see his erroneous attitude that he had. Se dio cuenta que estaba erróneo su modo de ver el mundo. He was wrong in how he was viewing the world. Para él, esta nueva forma de ver es la condición previa para la conversión. This was his way to now see in a new light his reality, and that was his conversion. Un nuevo modo de ver para convertirse personalmente y socialmente. A new way of seeing that changed him personally and socially. Como saben ustedes, a él se dijo que era un candidato al Premio Nobel de la Paz, As many of you may know, he became a candidate for the Nobel Peace Prize, que en aquel tiempo se le dio a Madre Teresa de Calcuta. which Mother Teresa actually was important. Estaba en el mismo equipo, ¿no? They were on the same team. Son compañeros que estamos de selección, estaban en la misma selección. Y tienen un capitán maravilloso que se llama Jesucristo. And they had an amazing captain called Jesus Christ. Y es nuestro capitán. Es nuestro He's our capitán captain también. as well. Dejémonos guiar por él. Entonces, en Lovaina dijo lo siguiente: He said the following: he oído el clamor de mi pueblo, I have heard the call of our people. he visto la opresión con que le oprimen. I have seen the oppression which we are the oppressed with. Se advierte que está tomando el libro del Éxodo, And he is, en su capítulo 3, verso 9. as you can tell, he's now using Y agregaba the él. again. Agregaba: And he would add, estas palabras de la Escritura these words from Scripture nos han dado nuevos ojos have given us new para, eyes para ver lo que siempre ha estado entre nosotros, to see what has always been around us, pero tantas veces oculto, but has always been hidden, aún para la mirada de la misma iglesia. even to the eyes of the church. Hemos aprendido a ver cuál es el hecho primordial de nuestro mundo We have learned to see what the makings of this new world are, y lo hemos juzgado como pastores de Medellín, Puebla, and we have judged it like the bishops of Medellin, esa miseria como hecho colectivo. and that misery as a collective effort Es una injusticia que clama hasta el cielo. is an injustice that goes up to the world, to the heavens. Él trataba de unir la historia. He would try to link the stories. En ese discurso de Lovaina, In that particular discussion, calificó al Concilio Vaticano II he would judge the Vatican II como punto de partida as a point of new beginnings para todas las transformaciones eclesiales. for all the ecclesial transformations. Uno de los cambios de la iglesia actual es haber roto esa dicotomía One of the current changes of the church has been to be to tear that dichotomy apart entre iglesia y mundo. between church and world. La iglesia por un lado y el mundo por otro lado. The church on one hand and the world on another. Una iglesia que no decía nada al mundo y a los problemas, A church that would not talk to the world or its prácticamente problems. divorciada de las realidades conflictivas. Completely divorced from the realities of the world. Le señalaban: su discurso es político, monseñor. And others would point out, Monsignor, this particular discussion is very political. Él describía así esta relación: And he would describe this relationship. la iglesia tiene que ser siempre de anuncio del reino de Dios, The church must always be announcing the kingdom of God denunciar también el atropello de los derechos humanos, and denounce the human rights violations. de buscar salidas que no sean por los caminos de la violencia, Seek ways, non-violent ways, sino que denunciando las diversas clases de violencia. and denounce the various violences that are taking place. Y en este señalamiento de la injusticia, él va a atacar los salarios injustos, And in that, he also attacked the unjust salaries, exige igualdad de salarios entre hombres y mujeres, seeking equal wages for men and women. habló de prostitución de la justicia He spoke about the prostitution of justice y señaló como contribución de la iglesia and pointed out the contribution of the church el predicar y el propiciar la urgencia de cambios estructurales.
pero cambios profundos, no superficiales. changes that must be profound and not superficial. Se enfrentó repetidas veces a la crítica, incluso marxista, He was confronted with a lot of criticism, including being called Marxist, sobre todo aquello de que la religión era opio del pueblo. who believed that religion was the opioid of the people. Pero también reconoció en este sentido And he also recognized que en el pasado that in the past, la iglesia había desempeñado un papel alienador. that the church had alienated itself Se distanció claramente de una religiosidad and became distant in a fervent religiosity, I think that's a word, que contentaba a la gente con el consuelo de un más allá. that would appease the people when they dream of things to come. Estaba en contra de aquella iglesia que decía que había que conformarse con la miseria de este mundo. And was discontent with the church that would say that we must be okay with the misery of today's world. Que tuviera esperanza que si sufría aquí iba a gozar en el cielo. That we must rejoice in the fact that if we suffer here, we would be happy in heaven. Es decir, que no protestara por nada, To not protest que todo lo viera como obra de Dios and to see everything y voluntad de Dios. as a will of God. Y él decía que apoyaba antes esa teología. And Romero would say that he would formally support that theology. ¿Cómo cambió? ¿Quién le cambió? Él dijo, mi profeta es el pueblo. So how did he change and why did he change? He would often say, the people are my prophet. Es decir, la opción por los pobres no se quedó en una abstracción para Romero, The option for the poor was no longer an abstract for Romero, sino que la palabra la aplicó en su propia vida. but the word became more applicable to him in his life. Y una de las opciones concretas es rechazar la oferta de un palacio episcopal que le ofreció la derecha. And as a result, he would refuse a palace or a mansion of sorts that would be gifted to him by the alt-right. Y decidió irse a vivir en un hospital de cancerosos terminales en San Salvador. And instead would opt to live in a hospital in San Salvador for cancer patients. Entonces empezó a dar pasos concretos de transformación. He would give concrete steps towards transformation. Él decía que era necesario relacionar la palabra de Dios con la realidad. It was necessary to link the Word of God with the reality lived. Y decía que los pobres eran sus maestros en la fe. And he would often say that the poor were his teachers in faith. Después de escuchar a los campesinos, And after listening to the workers, un comentario de la Biblia que hacían ellos, many would comment on the gospel, los ojos se le llenaban de lágrimas a él. and his eyes would tear up, Llegó a decir esta expresión: and would often say, yo creía que conocía el Evangelio, I thought I knew the gospel, pero estoy aprendiendo a leerlo de otra manera con los campesinos. but I'm learning to read it in a different way through the worker. Se evidencia pues que fueron los pobres quienes le abrieron los ojos a It is, José Romero it is therefore evident that it was the poor who opened Romero's eyes para una nueva comprensión del Evangelio. for a new understanding of the gospel. Hay unas frases, vamos a ir terminando, hay unas frases que son célebres de Monseñor. Por ejemplo, There are some quotes that are very famous by Romero, dice, el pueblo es mi profeta. such as, the people are my prophet. Yo tengo que escuchar qué dice la Escritura, qué dice el Espíritu por medio del pueblo. I must learn how to listen what the gospel say through the people themselves. Otra expresión típica de él, el obispo siempre tiene mucho que aprender de su pueblo. Or he would often say that a bishop has a lot to learn from the people. Con este pueblo no cuesta ser buen pastor, decía. And lastly, with these people, it's not hard to be a good pastor. Es un pueblo que empuja a su servicio, It is a people that pushes you to service, a quienes hemos sido llamados para defender sus derechos and whom we're called to serve and to defend their rights, y para ser su voz. and to be their voice. Por eso a Monseñor se le conoció como la voz de los sin voz. And that is why he is known as the voice of voices. Todos le llevaban quejas a él para solucionar los problemas y él trataba de estar siempre atento a la gente. Many of them would actually take many complaints to him En este sentido, to find a solution. la espiritualidad de Monseñor Romero In that sense, the spirituality of Monsignor Romero
alcanza su máxima profundidad achieves its biggest and deepest profundity. cuando aprende a ver en el sufrimiento de los pobres al siervo sufriente del profeta Isaías. When he starts to see in the people, in the pain of the people, the work of the prophet Isaiah. Y cuando ve en los pobres a Cristo crucificado. And in the people, he sees the Christ that is crucified. Un día, One day, estando en la Basílica del Sagrado Corazón, when he was in the Basilica of the Sacred Heart, terminada la misa que él presidió, after the Mass he presided, los encargados de quitar flores y todas las cosas del altar, those that were in charge of removing all the flowers and everything from the altar, descubrieron que a 1 metro de distancia él había un florero lleno de flores they discovered that there was a vase full of flowers, y dentro habían 12 candelas de dinamita and inside were 12 dynamites, con la mecha a escasos centímetros de llegar a las candelas de dinamita. with the, what is it called? The wick, thank you, at a very few inches from actually exploding. Dicen los expertos que si eso hubiera estallado, toda la manzana se hubiera destruido. Many experts believe that had that exploded, the entire block would have been evaporated. Había mucho deseo por los militares y la derecha de eliminarlo cuanto antes. There was such a desire from the alt-right and the military to eliminate them. Los días domingos era la voz más escuchada en todo el país. On Sundays, his was the voice that was most heard of throughout the country. Pronto Nicaragua y Costa Rica y Honduras pidieron enlazar la radio del arzobispado para transmitir las misas dominicales también en sus países. Because of his popularity, radio stations in Nicaragua and Costa Rica also asked to be linked. En los caminos del país, en los cantones, en las calles, no necesitabas tener radio para escuchar a Monseñor Romero. On Sundays, you did not need a radio to actually hear him as you walked through the streets. of Todas las Nicaragua. casas tenían transmitiendo la radio, la misa que él estaba transmitiendo y la homilía que duraba 2 horas. All houses had his mass on at that time, including the 2-hour homily. Y nadie se cansaba. Y nadie se cansaba. And Porque nobody, era la voz profética que les daba ánimo y esperanza. and nobody was tired because that was the prophetic voice that gave them hope En un ambiente de gran represión y muerte colectiva. in an environment of huge repression and collective death. Un día, una tarde, que celebraba la misa de la mamá de un amigo periodista de él, One day, as I was celebrating, as he was celebrating the mass of a mother of one of his friends, en el hospitalito donde vivía hay una capilla pequeña donde él celebraba todos los días. in the hospitalito where he lived, in that chapel, Llegó un disparador y le disparó a pocos metros, la iglesia pequeña, y ahí le asesinaban esa tarde del 24 de marzo del 80. as he was presiding mass, a gunsman pulled over, and just at a few feet away, he was shot. Moría físicamente, Monseñor, pero llegó a decir un día, si me matan, resucitaré en mi pueblo salvadoreño. That was March 24th, 1980, and the Sunday prior, he would say, if I am killed, I will resurrect in the Salvadorian. Y le preguntaban, And he was asked, Monseñor, ¿qué miedo a la muerte? he was asked, Monsignor, do you not fear death? ¿Qué dijo? You Sí would tengo reply, miedo, I am scared, pero estoy seguro but I am sure que el Señor that God- asistirá el último suspiro de mi vida. that God will be there in the last breath I take. Y esa tarde moría él. And that was the day he died. Y nos dolió tanto a todos perder un padre un día. It pained us all to lose a father. Y aquel día todo lo sentí profundamente. And up to this day, we still feel the pain. Perdón, por favor.
siendo nuestra esperanza, He continues to be our hope. sí, siendo nuestra fortaleza. He continues to be our support. A pesar de las circunstancias difíciles en que vivimos ahí. Regardless of the difficulties that we are still living this day. Gracias por atender, hermanos. Thank you for being here today. Era protestante, me dice yo, un compañero hemos hecho una canción, nosotros somos evangélicos, protestantes, enemigos de la Iglesia Católica, y gracias al testimonio de un paisano tuyo que se llama Rufino Grande, nos hemos convertido al catolicismo, y ahora ellos predican en la iglesia aquí en Estados Unidos. Y yo quisiera este canto que quisiera que escucháramos en este video. This video was actually done by two evangelicals that were converted to Catholicism. And they were converted because they learned about the life and mission of Indio Grande. So we'd like to share this with you. Worst death is a grace of God that I do not believe I deserve. But if God accepts the sacrifice of my life, let my blood bring liberty. Let my blood be a seed of freedom. Let my blood be a seed. Let my blood be a seed of freedom. Let my blood be a seed. Let my death, if accepted by God, be for my people's liberty. And a sign that hope will soon be reality. Let my blood be a seed of liberty. Let my blood be a seed. Let my blood be a seed of liberty. Let my blood be a seed. You may say if they accomplish killing me, that I pour